ଚାହିଁଛି। ଆଉ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୌନକାଦି ମୁନି ଋଷିମାନେ ସୁତଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଜନ୍ମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାତା ଉତ୍ତରାକୁ କେମିତି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ମାରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ମହାଭାରତ କଥା, କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତି ପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ କରିଛି? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଭୀମ ଗଦା ପ୍ରହାରରେ ତାର ଜାନୁ ଭଗ୍ନ କରିଦେଇଛି। ଏ ମହାଭାରତର କଥା କିଛିଟା ଭାଗବତରେ ରହିଛି, କେବଳ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯେତେବେଳେ କୌରବ ବଂଶର ନାଶ ହେଇଗଲେ, ଦ୍ରୋଣପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ସେନାପତି କରିଦିଅ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନଷ୍ଟ କରିବେ? ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର 5 ପୁତ୍ର ଶୟନ କରିଥିଲେ। ଇଏ ଜାଣିପାରିନି ସେ 5 ପୁତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ପରେ ମାତା ଦ୍ରୌପଦୀ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଆସିକି କହିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରନି, ଯିଏ ତୁମ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାରିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏ ଗାଣ୍ଡିବଧାରୀ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ ଦଣ୍ଡ ଦେବ। ଏହା କହିକି ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ତା ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୋଧ ବିଦ୍ୟା କୌଶଳକୁ ଜାଣିକି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଜାଣିଲା ମୁଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କଠୁ ପାର ପାଇବିନି। ଅର୍ଜୁନକୁ କ'ଣ କଲା ନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଦେଲା। ये ब्रह्मास्त्र जो अस्त्रटी होता है ये सेमिति नुहे, ताकू मंत्र द्वारा आवाहन करा जाए। मंत्र द्वारा आवाहन कला परे तापरे को दिग को जीव कहा मृत्यु हम तार नाम नहीं कि पुणी न्यास कला परे से ब्रह्मास्त्र काम करे। तेणु जितेबाला एमती अर्जुन उपरक छाड़ी क्या डाकिबे? पांडव मानकर कुलरक्षक किए जणिए। तेणु अर्जुन संगे संगे डाकी कृष्ण कृष्ण भगवान कृष्ण को जितेबाला डाकी एकमात्र उद्धार करने किए ना भगवान कृष्ण छड़ा आउ किए उद्धार करें ना। तेणु भगवान कृष्ण को जितेबाला डाकी ब्रह्मास्त्र को बचै एपटे कौन कर द्रोणपुत्र जे कि अश्वत्थामा को धरिकी केमिति ना पशु को धरी आनला भाया धरी आनी। अर्जुन आनिकी अश्वत्थामा को पहुँचला परे भगवान कहले हे अर्जुन तुम्हें तो द्रौपदी का पाखरे संकल्प करथिलो जे मु तार शिर आनिकी देवी ताकू बद्ध करिवि, एबे दंड देई पारो। एपटे माँ जे कि द्रौपदी माता सब बेले समस्त माँ आई थाए, मो पुओ तो पुओ नुहे। तेणु माँ द्रौपदी कहले मुझेमिति एबे मो शिशु मान दुखरे दुखी होउछि। ये द्रोणाचार्यंकर पत्नी किए? कृपाचार्य भौणी कृपी। कहले कृपी वर्तमान कांदिबे जदि मो पुओटी को एकमात्र संतान। तेणुक बद्ध करनी, खूब कथा करेंगे। एपटे संकल्प कर बद्ध करेंगे, एपटे द्रौपदी कथा शुणिबे, एपटे क्यों मानक जदि देखा जाए क्यों मानक पुणी बद्ध न करवा कथा। मतम प्रमतम उन्मतम सुप्त बालम स्त्रियं जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुहन्ति धर्मवीर। तेणु अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधी आनी माँ द्रौपदी की कष्ट है। द्रौपदी भी शास्त्र ज्ञान थिला, द्रुपद राजा कन्या शास्त्र निपुणा याज्ञसेनी यज्ञरु उद्भूता। तेणु माँ द्रौपदी बड़ सुंदर ज्ञान देइछंती। कहले बद्ध करबा तो ठीक, किंतु काहाकू करबनी ना प्रमतः मतः प्रमतः। कहले जो माने पागल भलिया जे पागल आउ जे निर्दिष्ट शोइथिबा अवस्था रे छोट बालक स्त्री विवेक शून्य शरणागत रथहीन भयभीत शत्रु को भी मारती ना, शत्रु हेले मत। तेणु बर्तमान अश्वत्थामा भयभीत हो जाए।
ତୁମେ ତାକୁ ବଧ କର ନାହିଁ। ଏପଟେ ପୁଣି ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ୟାଙ୍କର ଦୋଷ କ'ଣ ନା ଛୋଟ ଶିଶୁକୁ ବଧ କରିଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ ଯଥାର୍ଥରେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ଯିଏ ଛୋଟ ଶିଶୁକୁ ବଧ କରିଥିବ, ଭାଗବତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି, ମାତା ଶିଶୂନାଂ ନିଧନଂ ସୁତାନାଂ ନିଶାମ୍ୟ ଘୋର ପରିତପ୍ୟମାନା। କହିଲେ ଆତତାୟୀ, ୟାକୁ ଆତତାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯିଏ ମାତାଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିବ, ଯିଏ ଶିଶୁକୁ ବଧ କରିଥିବ, କହିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆତତାୟୀ ବଧାରହଣ। ଏଇଭଳି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶେଷରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ କ'ଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ କ'ଣ। ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ବ୍ରହ୍ମବନ୍ଧୁର ନ ହନ୍ତବ୍ୟ। ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଯଦି ଭୁଲ ବି କଲା, ଆପଣ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ବାଡ଼େଇବେନି, ବାନ୍ଧିକି ବାଡ଼େଇବେନି, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ବି ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଭାଗବତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିତରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଭାଗବତରେ ନିଜେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରେ ପୃଥୁ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ବବେଦମୟ ବିପ୍ର ସର୍ବଦେବମୟ ନୃପ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଦ ସ୍ୱରୂପ, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ହବ ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମବନ୍ଧୁର ନ ହନ୍ତବ୍ୟ ଆତତାୟୀ ବଧାରହଣ। ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଦ୍ୟପାନ କରେ, ଆମିଷ ସେବନ କରେ, ଆତତାୟୀ ଭଳି କର୍ମ କରେ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଭାଗବତରେ ତା ନାଁ ଦିଆହେଲା ବ୍ରହ୍ମବନ୍ଧୁ। ବ୍ରହ୍ମବନ୍ଧୁ କହିବା ଅର୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜାତ ହେଇଛି ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଳିଆ। ଇଏ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରିବନି ଯଦି ମଦ୍ୟପାନ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ ଆଦି କରେ, ଏଇଭଳି ଆତତାୟୀ କୁକର୍ମ କରେ। ବ୍ରହ୍ମବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମବନ୍ଧୁ କିନ୍ତୁ ଆତତାୟୀ ବଧାରଣ। ଆତତାୟୀ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରିଛି, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ କ'ଣ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର କରିଛନ୍ତି, ବପନଂ ଦ୍ରବିଣ ଦାନଂ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଯାପନ ଯଥା ଏଷ ହି ବ୍ରହ୍ମବନ୍ଧୂନାଂ ବଧୂ ନାନ୍ୟତି ଦୈଶିକ। କହିଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ନା ଏଇଭଳି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିବ ତା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କାର ହୁଏ, ବ୍ରତୋପନୟନ ସଂସ୍କାର ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାଟିଏ ରହେ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ରହ୍ମବାଣୀ ସହସ୍ରାଣୀ ଶିବବାଣୀ ଶତାନି ଚ ମନ୍ତ୍ର କହିକି ଶିକ୍ଷା ବନ୍ଧନ କରିଥାଏ ଜନେଉ ସଂସ୍କାର ହେଲା ବେଳେ। ତେଣୁ ତାର ଶିକ୍ଷାଟି ଯଦି ଆମେ ଛେଦନ କରି ଲଣ୍ଡିତ ମସ୍ତିଷ୍କ କରିଦେବା, ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପମାନ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ କ'ଣ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧନ ଛଡ଼େଇ ନେବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ ଛଡ଼େଇ ନେଇକି ବେଘରିଆ କରିଦେବା, ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ଆଉ କ'ଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ କରେ, ସେ ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ଆଉ କୋଉଠି ରଖେଇଦେବା, ଦେଶାନ୍ତର କରିଦେବା, ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଇଁ ଯଥା ଦଣ୍ଡ। ଏଇଆ କହିକି ମାତା ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ଏଇଭଳି ଲଣ୍ଡିତ ମସ୍ତିଷ୍କ କରିକି ସେଇଠୁ ହସ୍ତିନାପୁରରୁ ବିଦାୟ କରାଯାଉଛି। ଏପଟେ ଶ୍ରୀତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ହେଲା ପରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ କ'ଣ କଲେ? ନାରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ପୁତ୍ରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଳତର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏପଟେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଯେତେବେଳେ ବନକୁ ଯାଇଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ଗୁରୁପୁତ୍ର ଦ୍ରୋଣକୁମାର, ଦ୍ରୋଣସ୍ୟ ଅପତ୍ୟ ପୁମାନ୍ ଦ୍ରୌଣୀୟ, ତେଣୁ ସେ ଏତେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପାଣ୍ଡବ ବଂଶରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭରେ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶର ଏକମାତ୍ର କୁଳନନ୍ଦନ ଯିଏକି ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରି ଆସି ସେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ପୁନର୍ବାର କ'ଣ କରିଛି? ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଛି। ସେତେବେଳେ ତ ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଏ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା କେବଳ ଚଲେଇବା ଜାଣିଛି, ଫେରେଇବା ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜାଣିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଚଲେଇବା ପୁଣି ଫେରେଇବା ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କଲେ? ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ
तार ब्रह्मास्त्र को पुणी नष्ट ये फेरे दबा विद्या कर पाले एबे किंतु जतबेले अस्वस्थामा ब्रह्मास्त्र छाड़ी काहाकू माता उत्तरा गर्भ को माता उत्तरा डाक पकई छंती काहाकू डाकी सही गोटे पाई पाई महाजोगिन कई कई कहती जार गर्भधारण पर बारंबार संतान नष्ट हो जाए ए मंत्र जदि नित्य पाठ करिवो तार गर्भधारण हो पारि एक कथा अछि ए मंत्र को जदि मन रखिबे आपण माने पाई पाई महाजोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भय पश्ये जत्र मृत्यु परस्परम हे जगतपते हे देव हे महाजोगी मते रक्षा कर है प्रभु ए बइके जतले डाकुछंती भगवान जतले भक्त आपण चित्कार होके डाके व्याकुल रे डाके भगवान खाली अनेक हाथ मते डाकियो केतले दीन दयालु बड़ा सुंदर तुलसीदास लिखछन केते सुंदर से रामचरित मानस पद आहा दीन दयालु विरद संहारी हरहुनाथ संकट भारी श्री राम जय राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान से भगवान संगे संगे डाक शुणिले सेते को माँ उत्तरा को बहुत कष्ट होछि माँ उत्तरा डाक पकाउछि अभिद्रवती मानिस सरस्तप्तायसो भगवान कौन कले ना संगे संगे आ किछि बुद्धि देखा गला बेले बेले भगवान भी भक्त को रक्षा करिया पई चतुर्भुज धरिबे बेश पकेबे आ भूली जाता संगे संगे कौन कले जानि छथि भारत वर्ष रे गोटिए माँ उत्तरा भगवान कृष्ण आ किछि बुझि न पारि चक्र सहित सीधा उत्तरा गर्भ रे प्रवेश करि गले बोले भक्त वत्सल भगवान की जय उत्तरा गर्भ रे प्रवेश करि गले उत्तरा देखु देखु कुआरे गोटे अदृश्य सता जो कष्ट होतला उत्तरा माता उत्तरा को गर्भ यंत्रणा से पई चैतन्य चरितामृत लिखा अछि गर्भ वास जत दुख जन्म बापरे कृष्णेर किंकर मात किछुई ना जाने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद तेणु गर्भवास कष्ट जदि कृष्ण किंकर हेथिबो भगवान दास दासी हेथिबो गर्भवास कष्ट हबनी ना गर्भधारिणी माँ को कष्ट हबो ना गर्भगत शिशु को कष्ट हबो सेतेबेले माँ उत्तरा जेतेबेले एमती डाकी दैछन्ती भगवान प्रवेश करि जाइछन्ती जो ब्रह्मास्त्र की छाड़ी चारे ब्रह्मास्त्र के ब्रह्मा दैछन्ती ब्रह्मा को तयारी करछि के ब्रह्मा विष्णु शिव ने त्रिगुण अवतार ताकू तयारी करछन्ती के हां एकलाई ईश्वर कृष्ण आर समग्र जारे दैथे नाचाय दैथे करे नृत्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद तेणु से ब्रह्मास्त्र कौन है ना धीरे 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 शांत हो गला माँ को आउ से कहीं जड़े प्रश्न करिवो ब्रह्मास्त्र तो नष्ट हुएनि केबे ब्रह्मास्त्र शक्ति भी नष्ट होबन ताले ब्रह्मास्त्र केमदी नष्ट हो गला वैष्णवं तेजा सद्य समसाम्यद भृगुदवः अरे सर्वाश्चर्यमय किए
ব্রহ্মাস্ত্র সিনা নষ্ট হবনি আশ্চর্য কথা, কিন্তু সর্বাশ্চর্যময় কিଏ? মহাপ্রভু নিজে। তেଣୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ? ମା ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭରୁ ବାହାରିକି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କେହି କେହି କୌଶଲ୍ୟା, ଦ୍ରୌପଦୀ, ଯଶୋଦା, ଅଦିତି ଆଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି। କୟାଧୁ ଆଦି ମାତା ମାନେ ଇଏ ଭକ୍ତକୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ମାତା ଉତ୍ତରା ଏକା ଯିଏ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ଉଭୟକୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ମାତା ଉତ୍ତରା ମହିୟସୀ, ମହାନ ଭକ୍ତା। ଗର୍ଭରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପରୀକ୍ଷିତ। ପୁଣି ଗର୍ଭରେ କିଏ ରହିଲେ? କୃଷ୍ଣ। ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକା ସମୟରେ ଯଦି କିଏ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ସେ କିଏ? ମା ଉତ୍ତରା। ପଚରାଯିବ ଉତ୍ତରା ଏମିତି କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତରାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କ'ଣ? ନା ଯେମିତି ଆମର ଏଠି ଭୂ ଭୁବ ସ୍ୱହ ମହ ଜନ ତପ ସତ୍ୟ ଲୋକ ଅଛି, ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ ଲୋକ ଅଛି। ସେ ସିଦ୍ଧ ଲୋକରେ କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଲୀଳା କରିବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କେବଳ ଲୀଳା ଲାଗେ। ତେଣୁ ମା ଉତ୍ତରା ସିଦ୍ଧ ଲୋକରୁ ଆସିଥିଲେ। ଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତା, ଆଉ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନେକ ପୁରାଣ ପଢିଲି, ସେଥିରେ କେବଳ ଲେଖା ହେଇଛି ସିଦ୍ଧ ଲୋକରୁ ମା ଆସିଥିଲେ ଉତ୍ତରା। ତେଣୁକରି ଏତେ କଷ୍ଟ ଜ୍ୱାଳାକୁ ସହିଥିଲେ କାହିଁକି? ନା ପରୀକ୍ଷିତ ଭଳି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଦେଇଦେଲେ। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ତାଙ୍କରି ନାମରେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବେ, ଜୟ ଜୟକାର ହେବ। ଯୋଉଠି ପରୀକ୍ଷିତ ସେଇଠି ଭାଗବତ, ଯୋଉଠି ଭାଗବତ ସେଇଠି ମାତା ଉତ୍ତରା କଥା ଆସିବ। ଧନ୍ୟ ସେ ମାତା ହେବ। ଏ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖିଦେଲେ କିଏ? ମାତା କୁନ୍ତି। କହିଲେ ମୋ ପୁତ୍ର ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ସମୟ ବି ହେଇଗଲା, ବିଷୟ ବି ବହୁତ ବିଶାଳ, କୋଉ କଥା କହିବେ। ଏ ଭାଗବତ କଥା ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଶା, ମଦୁଆ ନିଶା ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଖୋଲ ଖମାଣରେ ପଡ଼ିକି ଡ୍ରେନରେ ନିଶା ଛାଡ଼ିଯିବ। ଏ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ବି ନିଶା ଛାଡ଼ିବନି। ଏ ଭାଗବତ ନିଶା କ'ଣ କରିବା? ତାଙ୍କ କହିବା ଅର୍ଥ ଆମେ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନଟି କରିଛୁ, ଏତେ ଲୋକ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ। ଯଦି 11ଟା ବେଳକୁ ପାଇବେ, ପ୍ରସାଦ ପାଉ ପାଉ ହେବ 12ଟା, ଧୁଆଧୁଇ କଲା ବେଳକୁ 1ଟେ, ଆମେ କେତେବେଳେ ଶୋଇବୁ? ତମେ ତ ବାହାଜି ଲୋକ, ମହାପାତ୍ର ଘରେ ଭଲ ମଜା ନେଉଛ ଏକା ଏକା, ତମର କ'ଣ ଯାଉଛି? ମତେ ଗୌରାଙ୍ଗ ସେୟା କହିଲେ ନା। ହେଲେ ଆମେ କେତେ ଖଟି ଖଟି ମରୁଛୁ ସେ କଥା ଆପଣ ଭାବିବେନି, ନିଜ ସୁଖଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଟା ବି କିଛି ଭୁଲ କଥା କହିବେ, ସତ କଥା କହିବେ, ସତ କଥା। ତା ପଛକୁ ପଛ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ନା। ହଉ ତଥାପି ଠିକ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ କରିଦେବି। ମାତା କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସ୍ତୁତିଟା ନ କହିଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ମାତା କୁନ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ର ର ର ର ଏତେ ଦିନ ଯାକେ କୁନ୍ତୀ ପୁରା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଚୁପ୍ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି। ବଡ କଳାକାରଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରି ମିଛରେ କହିଲା ଭୀମ ଗଦାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାଡ଼ ଖାଇଗଲା। ଅର୍ଜୁନ ପାଇଁ କୌରବ ନାଶ ହେଲେ। ସବୁ ଲୀଳା ତୋର, ତୁ ମିଛରେ ଚାକୁଆକୁ ମୋ ପୁଅ ନାଁ ଦେଉଛୁ। ଆରେ ଏ ସଂସାର ଏକମାତ୍ର ମାତା କୁନ୍ତୀ ହାତରେ କି ସ୍ଥିତି କରିଛନ୍ତି। ନମସ୍ୟେ ପୁରୁଷତ୍ୱାଦ୍ୟଂ ଈଶ୍ୱରଃ ପ୍ରକୃତେ ପରଂ अलक्षं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं। हे ईश्वर, हे पुरुष, आपनको नमस्कार करुछि। भगवान कृष्ण जेतेबेले माता कुंती प्रणाम कले, भगवान कृष्ण निजर ऐश्वर्य को लुचेरा पाई सागे सागे कले बुआजी ताको अपा हेबे ना, पीसी नानी हेबेनी, बापा को भौनी। बुआ जी, मुझे क्यों प्रणाम करते हो? मैं तो छोटा हूँ। संस्कृत भाषायां मां कनिष्ठं कथम नमस्करोसि? मां कनिष्ठं कथम नमस्करोसि? मु छुआटे मते काई प्रणाम करछ ना? तुमे छुआ ताले के आद्यं पुरुषः प्रकृते परं। कहले तुमे आदि, तुमे अनादि, ए प्रकृतिर बहुत पर। आ गोटे कथा कहबी, हे कृष्ण, तुम्हें यही समय मिछ कथा कहनी। तुम्हें किए जान अलक्षं सर्वभूतानां, तुम्हें अलक्षर समस्त हृदय अच्छ। अन्तर्बहिरवस्थितं, मो पुओ भितरे मो भितरे समस्त भितरे अच्छ। ए संपूर्ण महाभारत युद्धर
ତୁମେ ହଉଛ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ। ତୁମେ ମୋ ଭିତରେ ଥାଇକି ଆଜି ବାହାରେ ରହିଛ। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ନି। এই সময়ে সম্পর্ক কেবল মঙ্গলাচরণ অনুসারে সত্যম পরম ধীমহি কৃষ্ণম পরম। এই সময়ে কেবল হে ভগবান তুমি ঈশ্বর, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ତାପରେ ପୁଣି ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ମାତା କୁନ୍ତି। ମାୟା ଜବନିକା ଛନ୍ନଂ अज्ञदोक्षजमं वयं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। हे प्रभु आपण आपणक माया द्वारा जीवको मोहित कर देउछंती। तेणु माया दिन जीव आपनको जानि पारुनी। ଆପଣ ଥରେ ମାୟା ପରଦାକୁ ମୋ ଆଖିରୁ କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୁଝିବିନି ତୁମେ ବସୁଦେବ ପୁତ୍ର, ମୋର ପୁତୁରା, ତାହା ନୁହେଁ ତୁମେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ। ପ୍ରଭୁ ଥରଟେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଯୋଉମାନେ ମୂଢ, ଯୋଉମାନେ ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୂଢ କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିତ ନ ଲକ୍ଷ୍ୟସେ ମୂଢ ଦୃଶା ନଟୋ ନାଟ୍ୟ ଧରୋ ଯଥା। ଆପଣ ଇଏ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ କଲା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଚଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ କିଏ? ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇମାନେ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି କିଏ? ତଥା ପରମହଂସାନା ମୁନିନା ଅମଳାତ୍ମନା ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବିଧାନାର୍ଥଂ कथम पश्ये मोहि स्त्रिय। परमहंसानां आत्मा अनात्मा विवेकिनां, जो मानकर शरीर संसार संबंध भूली जाइछन्ति, जाको संसार शरीर रे मन नाही, सेही भली मुनि ऋषि माने आपनकु सहजरे जानि नै थांती। सेही पई ताकु गृहे बाबनिते थाक हागौरांग बोली नरोत्तम मागे तार संग। ताको जंजाल किछि नाही। जंगल रे रहंतु कि घरे रहंतु, साप बिछा जंतु किछि भय नाही। से केवल जानिछथि जे मो प्रभु अछथि। तेणु सेही भली मु बा कोन जानि परिबे। शेषरे कहउछथि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हे प्रभु आपको प्रणाम। ये केवल ऐश्वर्य परक अर्थ कले, पुणी प्रेम रे गुटे अर्थ कले। ये तो भगवान बोली की स्तुति कले, किंतु भगवान न भाबी प्रेम रे कोन कहले? कहले हे कृष्ण तुम किए? तुम केवल जे भगवान ता नहीं। गोप्या ददे तोई कृता जाति दशासु कलिलांजन संभ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भय भावनया स्थितस्य सामं विमोहयति भीरपि जद विवेति। हे कृष्ण, जहाँ भयरे इंद्र वृष्टि करे पवन, जद भया द्वाति बातयम सूर्यस्तपति जद भयाद वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति जद भयाद। इंद्र भी भय करे वर्षा कुआडे आस्थिला दिन लाउची। कहले हे प्रभु, जाहाको इंद्र वरुण देवता भय करती से पुणी काहाको भय करे जानिछन्ति ना? काहाको भय जाहाको भय करे यशोदा। कहले यशोदा जते बेले बाड़ी धरिकी पळे आसे,
हे बालगोपाल तुम डरिकी कौन कर ना एत भयभीत हो जाओ मिछि मिछि काम साश्रु कहले आखिरे माँ जो कजल लगे कजल गुड़ाक आखिरे फसिले लुह बाहर जानिकी आखि घसी घसी की कजल आखिरे पुरई देव आउ मिछि मिछि का लुह बाहर कर माँ आउ भूल करें से जाते दशास्त्रु कलिलांजन संभ्रमाक्ष मान कला जाक मुहरे बोली देकी कुह चोर मुह तो कला तेणु निज मुह को कला कर दियो सहज तो कला कर पुणी कला कर दियो आउ कला करके सेतेबेले मृषाश्रु मिछि मिछि का जो कांद यशोदा डरिकी बारी फोपाड़ी दिए तमे सही कृष्ण ना तमे सही कृष्ण यशोदा भୟରେ एया भी करि पारो शेषरे कहउछंती हे बाल गोपाल हे कृष्ण विपद सन्तु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यच्छा पुनर्भव दर्शनं तापरे ना सेति बेले कोन कोन माता कुंती मागुचंती प्रभु सब बेले तुम दर्शन टिके दरकार महाभारत युद्ध चलीथिला तुम ये भाई मानक ऊपर विपत्ति पड़ीथिला तेणु कर तुम द्वारका छाड़ी की राज सिंहासन छाड़ी की हस्तिनापुर में बोलुथुल शेषरे सेति कि मन बुझिलानी बोली लाक्षा गृह रे जळै देबा को सेठे भी पहुंचलो खाली सेति कि मन बुझिलानी अज्ञातवास रे दुर्वासा आसी की 10,000 शिष्य भोजन करिवे बोली निजर भौणी करिथिलो द्रौपदी पाखरे टिके साग कणिका खाइकी ताकू भी रक्षा कर तेणु हे श्याम सुंदर हे वृंदावन बिहारी तुम दर्शन सब बेले दरकार एबे सुख आसीगला बोली तुम द्वारका को पड़े जाओ रथरे दरकार नहीं से सुख तुम दर्शन पर जिते दुख मिले भी दुख मिलू साधारण लोक माने कहती कुंती दुख मागिथिले ना संस्कृत भाषायां श्रीपाद सिद्ध स्वामी पादाराम कृत भावार्थ दीपिका टीकायां विपद सन्तु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरु दर्शन कहले जोथरे आपनको दर्शन हो सेटा ही हमको दियो दुख आसो किंतु दर्शन दरकार प्रभु सब बेले तो दर्शन मिलता हो या छड़ा किछि दरकार नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये कहले बहुत कथा कहबा को अछि कृष्ण आओ कोन बा कहबी तुम द्वारका को बाहरलणी सतरे तुमको पाई साला पर तुमको दर्शन करि साला पर ए नेत्र आउ कहा देखिया को चाहू हे कृष्ण तुम छड़ा ए नेत्र आउ कहा देखिया को चाहू तेणु करी तुमे सब बेले ए नेत्र जुगल रे रहि जाओ ए नेत्र जुगल रे तुमे प्रभु सब बेले रहि जाओ तो चका चाही रहिते मोआ खीरा रूप सरिवा जाए तो चका
ମାତା କୁନ୍ତି ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଦିକୁ ସରସ୍ୱତୀରେ ଥିବା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୁଣି ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ସ୍ତବ ଶୁଣିବେ, କାହିଁକିନା ଆମର କଥାମୃତ ନୁହେଁ, ରସାମୃତ। ଭାଗବତ ତ ଯୋଉଠୁ ଶୁଣିଲେ ଆନନ୍ଦ, ଗପ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାଲିକି ପୁଣି ଭୀଷ୍ମ କଣ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତବ କରିଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ, ଟିକେ ନାମ କରିକି ଆଳତି କରିକି କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବ। ହେ ମାଧବ ମଧୁସୂଦନ ହେ କେଶବ भागवत भगवान जी भागवत भगवान आरती पापियों को पाप से अमर कंत ये मुक्ति पंत ये पंचम वेद निराला नव ज्योति